بسم الله الرحمن الرحیم اولم یسیروا آیا نگرزی دی فی الارض پزمکا کی فینظروا چوگوری کیف کان عاقبت الذین سرنگی شو انجام داغا کسانو من قبلهم چومخ کد دینا کانو دی اشد منهم قوتا سخت دینا بطاقت کی وآثاروا الارض او نخی لگولی وی پزمکا کی وامروها او آباد کڑی و دیلرا اکثر مما زیاد داغنا امروها چی آباد کڑی و دیلرا وجاتم رسولهم مورات لکڑو دیتا پیغمبرانو ددئی بالبینات بدلائلو فما کان اللہ ندی اللہ لیظلمهم دا چی ظلمو کی بدئی باندے ولیکن کانو لیکنو دی انفسهم پزانو نخپلو باندے یظلمون ظلم کون کی ثم کان عاقبت الذین بیا شان جام داغا کسانو اساو السوء چی بد کڑیو بد السوء ناکارا ان کذبو بی آیات اللہ دا چی تکذیب کڑو پایاتونو دا اللہ وکانو بی آیستازیون او دی پوری ٹوکی کون کی اللہ یبدأ الخلق اللہ پیدا کئی مخلوق لرا پاول زلا ثم یعیدو بیا دوبارہ بے پیدا کی ثم الی ترجعون بیا بدی اللہ تا واپس شیطاسو ویوم پاغر ازبانی تقوم الساعتو چی ابدریگی اغا مقرر گڑائی قائم بشی قیامت یبلس المجرمون نا امید بشی مجرمان ولم یکن لهم او نبی دی لرا من شرکائهم د شریکانو دینا شفاعو سوک شپارسیان وکانو بشرکائهم کافرین